ado munyi andan kambo tanyana kanke mayi kakla kadama kanyali ke ali ala yere ka kodongono ambe sereya ka dengene ko bato masa shite muni bato ka kan ciyen ke kala fana kira masabalu ta'alai dani masado hali kafiru usirarani oyi o siga yera muna kafiru fanfa ala kilinde kan ga bato notu dara la ko ala kilinde dani masai ambe sereya ko kura masabalu ta'ala ya ci da nafsa mantici amma ci da milana nani klimbanti annana ni ci annana ka da madiya bo filibanti ya dibe kono ka da madiya blan noro bakan kun zanfe ka da madin da yire la ki mai akla kasra yire la kan ka ala batoni srami ere kan ki kungoro ta'ala ta'ala ka dan fe ni nyonche ni ka da madinya yi folo jonna nani yirana kasura kuntunu nimbe ana ode kiraba muhammadu sallallahu alaihi wasallam alaka kishini nama chama bayi anaka sodunge sanumo anaka sahaba bilibilu animma wamma yi senda nimma ko fole nunu senda nola fokata se wuli doni kuna jara kuna ngoyati alaka mbele jelen kuna jia kiyama keneka wuli doni suturala lebuti ambayini ala fa alaka nanshi lebu kiyama keneka wa wili doni dona alaka laroshi suma koro klete joye kan tuguni yani arjina doni nche laroshi suma koro doni alaka nugane ni au bela jeleyi laban tugo nyuma Allah ta'ala ka di ama alaka ngishi kabo laban tugo jugo yama arjina de kadanya ode yambla ni birika wili bela ode yambla ni goshili bela ode yambla ni boka bin bela alaka ndo arjina konnala jahannama de ka gwani ode kama nyan kumbo fembe korofo ala ambayini ala fa ala kan gishi kabo jahannama kono donima ambade alislamu wanga saralu ta'ala ni ala ko anga sarale ala ni ala mi yam beddan kabo ningelena o nin fene ko ko muso glan kabo la o ninche ani muso kam muso chaman glan kabo la no de kera jiye mawyibi am fa adama ni amba hawa ala ya adama folo de gla adama de yakono o ko fe ka adama galaka do glan ko yelema ko ke hawawi ka kla ko ka musoyi arjina kono sigi ko fe kanu bele jelim bla yoro jume du ko lo sanfelala olu ye demi soro de karamni ye ma fen fe ko adama dendu ambe boram fa adama de la ambe boram ba hawa de la kullukum min adam wa adam min turab aw be bora adama adama fene boram mi ala ko ka bora bogo de la o ni jera ye adama denye ni fina ye adama denye mun ka jam fene ma boyoro were la kana ma bo sanfe ka chu am fa adama dendi yi o ni suru nyara fene ye adama deyi kullukum min adam aw be bora adama na wa adama fene bora bogo de la ala ko anga sira le masaba alanye alami ni dani chogoke ala kan fara nye sira nye jonka ambade alislamu ala ka kodon kono ya adama de undan kan gedu ko lo sigi baye aha note amte ala ka dam fen folo edu ko lo ni kay jina u kan nalika korona nye jina unana ya ka sanwa fla nyogonke ka sura mazeya enyebe ni daba fenfena ni beka koroni onyi enyebe wulu mina enyebe jakuma mina enyebe kono mina jila jege mina mene hali soso ala kadani na ni beka korona mfa adamai ala madani ke femi ko fe wodi kara adamai juma dondo lansara ko fe ala kadani banani amfa adamadi o niyata ka ala janga adamadi ya famuna sa keleme ko mi ala kadani choko lagareni wodi kara onyi o me bela la clara ka dugo kolo sanfeven ka bekalfa un de la adama deun de baka jiye ko bela jile nyanabo ite jina daye ko voila ya olu ninka koroni anye ayi jina udaya nga ko jumena ya abeta undewa aglana kanya ando achiana ando kono madili kana kumaya wara madili kana kumaya aw majina were fena kayre yome ka letrici amma ko adama de aw jina fena benani ndeka aya fara awtaw ka mise ka du ko mara chugomi aw ye jina o ka ci ga mayan folo abeta undewa anyana adama diw achiana adama diw o adama din sugu ya chere chugu an kloru fora nyongo chugu an sigi yoron makakili chugu halanga kanga langage o beboli min kere nyona ala yidu ko sanfela amara kalfa ala ya damade kanga cheyi kanga musoyi me ala ko kayan korota ni nyonyi kan korota nyon zanfe kan sani nyonyi chani musoti kelende ayi ala kadani na chani musoti kelende musoni bonya min kakala ya dama ote musoma doga mai ote chere fene jwani yorola cheni bonya min kakala yodi chema o korote ku musofene ka jwatala
kuma min bɛ sen na k'a fɔ ko cɛ ni muso ye kelen ye a y'a daji to ka bɔ aw da fo ka diɲɛ wuli cɛ ni muso tɛ kelen ye walaysa zakaru kal unsa Allahu taala ko cɛ ni muso tɛ kelen ye dɛ aha an balakaw an ka foli bɛ aw ye o kɛn bɛ k'aw nɛgɛn aha ka aw bila kuma na kuma min tɛ aw ka kuma ye o kɛn bɛ ka aw nɛgɛn k'aw bila place la place min ka girin aw ma o kɛn bɛ ka du ci a bere di aw ma aw jɔra ni a ye du cira a y'a tɔgɔ jugu ta k'a sɔrɔ cɛ de ma jɔ a place la a bɛ ten koyi ka da kan n'i yɛrɛ ye disi gosi ko cɛ ni muso ye kelen ye ɔ n'u ye du ɲɛmaaya d'e ma aha ala ye dan cogo min i tɛ se ka du mara o i tɛ se i ni cɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ cɛ dafa dɛ mais e tɛ du marala ye dɛ ɔ n'o du cira jɔn tɔgɔ jugu bɛ fɔ hali n'a fɔra cɛ ma jɔ a jɔyɔrɔ la an b'a fɔ ko muso aha aw ka tɔgɔ duman t'a la a ka bonya t'a la ala ye place min di aw ma a ye to kan a ka bonya b'o de la diɲɛ na yan a ka bonya b'o de la kiyama maa minnu bɛ aw kɔkɔrɔ k'aw pusi ka aw bila fɛn na fɛn min tɛ aw ka danbe ye aw ka diinɛ tɛ aw ka hɛrɛ t'a la a ka hɛrɛ t'a la a kɛlen bɛ komi dolen da la a bɛ nɔgɔ min don a ka dolen kisɛ la jɛgɛ ka hɛrɛ t'a la mais n ka b'a dabɔ ka jɛgɛ la dumuni de ye mais a laban na jɛgɛ dawolo de bɛ taa nɔrɔ a la jɛgɛ b'a yɛrɛ ye sanfɛ fo bamananw y'o fɔ talen na ko jɛgɛ t'a dɔn a bɛ yɛrɛ nɛgɛ na ni dolen da la ka nɔgɔ dunni fo ne y'a yɛrɛ ye sanfɛ waati min dolen da la mana e baloli kama koyi ɔ minnu fana bɛ bɔ u ka jamana kan ka na daji kunan tun an balakaw da kɔnɔ yan aw ka hɛrɛ man d'u ye dɛ a ka duw bɛ ci cogo min k'a ka danbew ci ka mɔɲɔgɔ k'aw den tanya ka sɔrɔ aw ka du fan bɛ den na u nana n'o de ye dɛ olu ka jamana cira u bɛ fɛ ka n'aw fana ta ci waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa k'u y'a laɲini u kafirira cogo min aw fana ka kɛ ten walasa aw bɛɛ ka kɛ kelen basaku tigɛlen tɛ basakun ma fɛ an balakaw an bɛ foli lase aw ma silamɛya ko ko don ka ca aw bolo mun tɛ don kelen ye 8 mars ye k'aw nɛgɛnde nɛgɛni kan san kɔnɔ 365 jours don kelen pe de ka di aw ma ko ye journée de la famille ko musow ka don aw bolo ye bonya de ye n ko dɔgɔya ma tile 365 aw ma don si sɔrɔ a la ni tile kelen tɛ 8 mars e fana bɛ nisɔndiya n'o de ye ko nin y'an ka 8 mars selen o uniforme bɛ tigɛ o kun bɛ digi ka tila ka i ban baara ma kabini dugu jɛra k'i pari ka kale da i ɲɛkɔrɔ ka rouge laveur da i dawolo la k'i sigi ka gɛlɛnsow yɛlɛ ko musow tɛ baara kɛ bi dɛ ko cɛw de ka baara kɛ n ko bɛ k'i nɛgɛn de cɛw ka baara kɛ o tɛ ko kura ye koyi cɛ ye muso dɛmɛ kabini kun a y'a di sa lajɛ alakira yɛrɛ furumusow an da ala kuma tɛ n'o y'an baw ye u ɲininkara ni alakira tɛ ala bato la aw fɛ yen so kɔnɔ k'a bɛ kɛ cogo di n'a tɛ nafila seli la a tɛ zikuru la a tɛ kuranɛ kalan na ko alakira bɛ kɛ cogo di sahabaw bɛ fɛ ka alakira ka vi dɔn musow de ye sahabaw jaabi ko kana yakunu fi mihnati ahlihi ko alakira bɛ k'a musow ka baara de la ni mun ye baara dɔ daminɛ alakira yɛrɛ bɛ n'o dɛmɛ kɛra ɲɔ susu ye a kɛra yɔrɔ furan ye alakira bɛ n'o dɛmɛ cɛ ka sokɔnɔ baara kɛ o ye ko kura y'an bolo Afiriki ya n'o tɛ minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don tubabu jamana kan a y'u ɲininka muso tɛ se tobili la ka tɛmɛ cɛ kan yen koyi an balima minnu bɛ Faransi a y'u ɲininka bayi muso bɛ gwa o gwa don i bɛ taa sɔrɔ i cɛ bɛ sa 2 la ka tɛmɛ i kan cɛ bɛ muso dɛmɛ an ka taabolo la diinɛ yɛrɛ fana sira fɛ cɛ bɛ muso dɛmɛ mais muso k'i sen bɔ baara la pewu k'i sigi ko bi y'an ka do ye diɲɛ yɛrɛ de ye bi d'an ma nin tɔgɔ ko 8 mars an tɛ minɛn ko an tɛ minɛn ta k'a bila minɛn kɔnɔ hali cɛ ka dumuni tɛ labɛn cɛ yɛrɛ de bɛ nin bɛɛ kɛ i jo t'a la koyi olu ka jamana taabolo ye fɛn dɔ ye a tɛ bɛn yan dɛ bamananw ka kuma n'i ye bugu dɔ t'i sigi bugu dɔ kunna n'a ma bonya ma a bɛ dɔgɔya ma dɛ olu ka laadaw n'u ka danbe u bɛ fɛ k'o de ta ka n'u coro aw kunna yan aw fana m'o faamu aw bɛ fɛ k'aw bolo don o kɔrɔ k'o yanga a ka duw bɛ ci danbe bɛ ci diinɛ yɛrɛ fana bɛ ci o bɛ tila k'aw nɛgɛn tuguni k'an nana de k'aw libéré k'an nana o de la ko droit des femmes l'émancipation égalité entre les hommes et les femmes ko tumuna aw nana k'aw libéré cɛ ni muso bɛɛ ka kɛ kelen ye du kɔnɔna la ninnu ye kelen ye cogo di n balimamuso yɛrɛ b'a dɔn sa e ni cɛ tɛ se ka kɛ kelen ye a y'aw dancogo lajɛ dɔrɔn a y'aw ka baaraw cogo lajɛ dɔrɔn a y'aw place lajɛ dɔrɔn diinɛ ko bɔ ye adamadenya la e yɛrɛ k'i ɲɛ kɔrɔta i k'i cɛ lajɛ i ka tila k'i yɛrɛ lajɛ n'aw ye kelen ye ɲɔgɔn nɛgɛn kan tɛ cɛ ni muso bɛ kɛ kelen ye cogo di wa minnu yɛrɛ ba ka nin kuma ninnu bɔrɔndɔ an ka jamanaw ka ye ko naji bɔn bɛ jakuma tɔn na olu yɛrɛ ka histoire n'u ka archive a dɔnnen don koyi
bamanan ga kuma an kale kan jien non ja no te dugulo mi nyon non go ma fen galana kafiru yi bara min da muso ka kunwa madugo shila archive be ya document be awere be jamana mi wele ko berceau de l'humanité, berceau de civilisation o te grec ni bita Europe yi be dugu chamman to fo Europe idate se grec man mais kuna ko medam na grec de la première en Europe jamana sababe fo bi grec tala premier Allemagne flana Angleterre sabana France grec to goti abinadi oye bidi no te kuna ko meni benye aya la je philosophie fin 20 mena kun a club be grec udi a yunaniyon a club be wi mo grec no ka civilisation no ka donia ba oye munfo kulu ta don ala ye musoda mun kama kunna fatala ko rigis ko no de do tushtara watuba musoka anga fere ka klaka sande amba oneka kuma tede ukakuma de do maka la simade ikado ki de meba inegemba beti de mebai ni egreki ukakuma de musoda na mungama au tede we ala de jelaki muna ala ye auda kunna fatula munu fle ulu fato kule la Afrique jamana o kononi ulu do de ka kuma fle ni Romeo laje o Romeo de chirabi ko ke na farako Romeo angante Romeo ma Italy capital o Rome tede Romeo empire do de kundo ina fakuno ni ko empire du Mali tede ko même mandembele jelende faranwanka empire du Mali ni yamme kuno ko empire du Ghana mimbe mbi ni bodo tede o yemaraka ko empire du Ghana ni ma famola e wagadui wa empire ani Ghana mumbe mbi utikelende empire du Mali ani Mali mimbe mbi utikelende oni ko Rome ani Rome ni ko Romeo ani Italy capital Rome kelentede nga o Rome de chirabi kake Europe ni yataka laje uli kuma minvo ko hakeshite musoi hakeshite iga sagabi bolo sokono wati mi na ije ibe dumini dama ibe ji dama ko muso mana di chema fene betende muso te ka fu nyana bayre niti fa bolo ibe balmake bolo wal may denge abana may keli ko nyakeli ko droite muso bolo kun romi ni ndefo munu be kulela anfe yambi ko ka civilisation ka corona nzai o ka démocratie ka corona nzai o be fe min kala ma anta don olu de ka kuma flen kayrambawla amba be fenete de intellectuel musumunu bu yere disi goshi ku ye fama intellectuel wi an kamba udima ase kata kalangen nan sara jamana ka ku jogota kanana ya imana kun fin fene sora yanko itara kamunun to fene be dondo koy be dondo koy be go ma afriki blaya be go ma mo ke o fene blaya ne ya fi nganga sharti de kuruga fuga ka koroni oni tay ni sanke me wolon flani tan flade kabini nan sara o maseya an fa bu yere kalam olu beta o kala ku daji to o da kono ka o pompe o fene bi na o joya l'émancipation l'égalité droit des femmes ay muso libéré l'autonomie kuma de be voya ni yu marsi kumbo kaba bana ibe tamunde sambe na temu tamundo ye l'autonomie ko kam muso yere ka yere ma horonya ka dafalin dumo che kana implicala tamundo yere be ko kan nege korosigi kele de musomanu ngoni ko ka seli jeli ka kana kay yantugo be ba don in Afrique dambe yo Afrique ay jonye kelela ya kunde musote seli ji umbe abe seli ji abe boro ko fede kana abe olu be chiwo mi ube fanfana ka kete ala ni fanye kabini beti o temu de beta ko o dada fenu nunka ya bon madama doni ka kuma de ni muso betede ni muso bedo ni mamunu be kuma la muso togola tam militi tan induru doronge tamana brushi konna la ika brushi kono muso laje ika kuma fota bi yelema ibaga munfo ibabla ibadon koko rebe ba mononga kuma bara rebe kono muso bala mute sheshi boy boy abeni kuma munu nani ibe duguba de kono ya ni taranga village la hali l'eau potable jiduma ka jisama doro kamia tanya be muso be kulo nani kulo duru di tama bakata jini bebe dawnye ube wuli benye uteji nyumanzoro na ukanga muso deme na uyi muso ka akteru de muso ka porte parole ya uyi nunu munu fle gele yalani au kanga deme la se nunu ma o muso la jolin joli be na be jigi fali wotoro de kono yana ka se uka dogotoro sola asara dogotoro sojo yi village konal aka amblasi do nyini ka di bawma no soro muso deme le ko kuma ni chiedo
ni tiɲɛ de do a ye taa dɔgɔtɔrɔso jɔ a ka taa di burusi kɔnɔ musow ka dɛmɛ a bɛ da la cogo min ni tiɲɛ do a ye taa ji ɲuman ɲini ka di musow ma musow ka dɛmɛ a bɛ da la cogo min ni tiɲɛ do a ye ambulance ɲini a ka taa n'a ye villagew la musow caman bɛ yen muso dan tɛ an ka duguba kɔnɔ musow ye villagew fana bɛ yen villageoisew olu fana bɛ yen a ye taa a ka dɛmɛ lase u ma mɛ n'aw ta kɛra dɔrɔn dɔ k'i to f'a ka jamana k'a ka ci bila ka na ayiwa aw ka 8 mars sera dɛ a bɛ bi tɛmu kɛ jumɛn ye ɲinan tɛmu ye jumɛn ye aw bɛ aw hakili jigin aw yɛrɛ dama de la muso minnu bɛ togoda la aw hakili t'a la o yɛrɛ dɛmɛ jumɛn ye o ye muso dɛmɛ jumɛn ye o b'a yɛrɛ kaba ye fɛn nin jateminɛ koyi a b'a ka kuma maa minnu ɲɛkɔrɔ u tigiw fana n'u hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ n ko silamɛya nana de k'aw ka liberté d'aw ma o b'a k'aw nɛgɛn de o n'o tɛ aw kun tɛ yɛrɛ aw kun tɛ yen an b'a dɔn y'a ka yafa ma dɛ wallahi diɲɛ kɔnɔ muso kun tɛ yen parce que ni droit t'i bolo dɔrɔn i tɛ yen a ye Inde lajɛ bayi a ye Inde lajɛ yanni Angleterre ka don Inde ka taa colonisation kɛ ni Inde cɛ fatura Inde muso ni cɛ fatura i cɛ su tɛ taa k'i ɲɛnama to yanni Anglais ka don a ye taa lajɛ muso bɛ siri a cɛ su la de ka tasuma bila fila bɛɛ la k'a jeni ko ni cɛ sara ko nafa t'i la tuguni Anglais de donnen Inde ka taa Inde coloniser ɲɛnama jeni olu y'a bɔ a la mais hali sini Inde ka taabolo dɔ bɛ yen ko handusu olu bɛ su jeni kɛ hali sini hali buda dɔw b'a kɛ o su jeni yɛrɛ fɛnɛ wariba de bɛ sara a la Thailand ninnu ani ka taa Kore yan fanw fɛ ani Chine ka taa bila Inde bɛ taa sɔrɔ hali sini u bɛ su jeni a diinɛ fɛnɛ b'u bolo a taasira bɛ wa su jeni fɛnɛ tɛ ko fɛn fitinin do dɛ a dɔw la su jeni wari mana f'i ɲɛna ye a bɛ k'i ɲɛna ko lagalagatɔw dépense min bɛ kɛ walasa i ka su yɛrɛ ka jeni mana dépense tɛ n'a jenina mugu ji dɔ bɛ Inde o bɛ taa mugu ni fan bɛɛ bɔ o la ye o bɛ fitinin di yɛrɛ ma i b'o bila buteli kɔnɔ i b'a sigi i ka so kɔnɔ ye n'i cɛ ɲɛnafin y'i minɛ i bɛ taa buteli lajɛ i cɛ ma taga dɛ fɛn min bɛ buteli kɔnɔ o de y'i cɛ ye a bɛ yen adamaden mana kɛ kafiri ye kaba hakili t'i la koyi aha halisa nin b'u bolo yen o su mugu tɔ bɛ bɔn ji min na Inde mɔgɔw bɛ avion ta san o san ka t'u ko ji fɛnɛ na ji nɔgɔlenba ji finnenba u bɛ t'u ko la ka da ka su minnu kolon n'a buruburu kɛra ji la an fɛnɛ bɛ taa an don o la yen ka da kan o barika bɛ yɛlɛ an farikolo la yɔrɔ n'i kɛra silamɛ ye ala hinɛr'i la dɛ i se ka ala fo dɛ aha e bɛ ka ɲugun nin na parce que e ye silamɛ ye n'o tɛ miliyɔn de bɛ da o kan ka t'u don nin ji la parce que ko ji barikalen don lo bɛ nin ji barikalen don ala nana ka aw bɔ nin dibi bɛɛ la ni filiyatɔ baara min bɛ k'aw bɔ a la n'a fɔra aw ma kɛ foyi ma fisiriwale ye fɔ a la ma ka si kungo la dugu ka jɛ i k'o ɲininka mun ye ɲɛ bilen o tɛna kɛ musow ni silamɛya ta ye sa Inde ye nin baara kɛ n'i ye yahudiyaw ka taabolo lajɛ kunun ni muso bolo donna ji la an b'aw ka yafa ma n'i taara i ka kalo labɔ la règle i cɛ tɛ kuma i fɛ tuguni f'i ka sanuya dilan kɔni tɛ o i n'a tɛ don so kelen yɛrɛ kɔnɔ aw tɛ dumuni kɛ minɛn kelen na aw tɛ ji min jifilen kelen na aw tɛ ɲɔgɔn bɛɛ hali a dontɔ du kɔnɔ ani bɔtɔ t'i bɛɛ ka da kan mun na k'i bolo bɛ ji la o waati kɔni e man kan tɛ ka ye ɲɛ la kuma tɛ ka maga i la yɛrɛ hali u ka batokɛyɔrɔ la muso tɛ don ye ko ka da ka a manzanu k'i to règle la o ko tɛ dɛ k'i tɔgɔ to k'i ye muso ye i tɛ don u ka batokɛyɔrɔ la nin kɛra olu fɛ yen o nansaraw y'a ɲɔgɔnna Faransi mun filɛ nin kule la an fɛ yan i ko fa don b'a la olu bɛ fɛ ka na anw recoloniser tuguni n'u ka sariya ye k'u bɛna bugu tinba anw kunna yan Faransi yɛrɛ ka musow reconi ko adamaden don o kɛra de l'an 536 waati entre l'an 536 et l'an 537 ka muso yɛrɛ reconi ko adamaden don ka droit d'i ma o tɛ dɛ i ye mɔgɔ yɛrɛ ye k'i fara cɛ kan n'olu fɔra k'olu bɛna kuma f'an ye o y'a sɔrɔ an ye an baw jate ye ko mɔgɔw don ka tila ka a bonya da musow kan ko n'i den ɲalen dɔrɔn k'a ba don est-ce que o fɔra cɛ ma yan ka sɔrɔ hali an ka mɔgɔw tɛ silamɛya dɔn dɛ n'i ye den ɲalen dɔrɔn k'a ba don ni den min kɛra barikaden ye maa si hakili tɛ jigin fa la bɛɛ b'a fɔ ko ba n baw halisa nin tɛ aw bɔ silamɛya y'aw bonya dɛ a ye kuranɛ daminɛ kun na f'a kun dɔ nin na ala ma sura si tɔgɔ da ko nin ye cɛw tɔgɔ la sura ye a ti kuranɛ kɔnɔ suratu rijal a ti
ala yi sura min da suratul nisa ko muso togola suran fle o fana ko fe ka muso kelinta muso cela ka suran do togo do fana na suratu maryam te ceye muso de do ka kila ka bunya ni denye demi kara kabako denye no ye sayidina isa alayhi salam ala ya bunya baka kuma min fawe ani tiyen ka janyona de ne afa nge kunti islamiyya dina nani ka kila ka kangari da hali den fitini munun bi va ma fen ka bare ka dem musulman fitini fa kaka aywa awla beni kiyama tribunal yede wa idhal maw'udatu su'ilat bi ay dhanbin qutilat Allah ta'ala ni nefu den fitini munun be kunu ni arabo kumbu fa ni muso jigina doro den singa ke musoyi ni den gara musoyi hali baka sengeti bwala ti sengeti bo ba fari kolola deire ni be kashila wati mi fabina ala je folode ni den gara chei ba kishira den kishira meni den kera musoyi mawereta den do dugula de ayre de ba wolo den ta ko musodo kata dingesi o nyana mabbe kashila bolo ya bo nyana madda dinge kono ka bogo kaka ka dem be kule fo kata nintige dugu mai dinge kono yi mawere mabuguri ke aden ka ayre de akaka ala kira chira karabu to ni chogo de la au kunti ya medura au kumbe inde au kunti ukumbaka ufagade ala kira na le ne ko ka utui au mangante kafa wa mauma yini barake ko tribunal binye kiyama yi den faga kumena ibeta kontrandi di alam hal sawo masega islamiyya do hal sawo masega islamiyya bunya don islamiyya yini bara munun ke awi au kunte tiya yerela masa bi fato kaba dem warbe den chema de tayani balmauta note muso kadre mekili hali poporo atedima era kunye tiye o bananga burshi konna nunu na wati mere koroke be fato dro doke bata tiena furu nan folo ko tala islamiyya na koy harami muso te ta tiena na ko abe dogo ni fede furu nan folo kuro were be boyi koroke sara furu banai abana de aha dogo ni te muso la sigi koroke ka furu kande koroke ya da mamai dogo ni ya da mamai koroke sara furu bana fennani de be sharia la mumbe furu wuli ka bo cheni musoni nyonje o fennani sayabala dogoni be furu kura wara de siri e munani be karawi ko ka bonya sigi e kuma taw kunte chiena na dawma yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn ala ko awdum be yawdum aha ni fatura idem so be dosoro hal ni den chabi tabicha nai afana be dosoro islamiyya na chinya dawma note chinya kunta obolo me chinya dile muso ma ona na munfo ko cheni muso be kekele chinya ko e injustice o ye klimbaliade ko cheni muso be kekele al musawat fi al-irs aw fi al-miras ko kan be kekele chey mo goy chugo mi muso mo goyeti ni chey hakemi ta ko muso fena kankata bamononga kuma ko ni tigedi mama o tabode abita fi nongona o de gara islamiyya ni muso tai chiye kunte awi chiye nana dawma hake min dira aw ma ko to fana fe ko foka cheni muso bekekili me awere ka kuma te hali kuma fo chugo abe do ka utate kuma baga do idadi ire ya fo na do ni dakelin te ku baga do awdadi o bena dro ka o ka projet o financier wi wal ma awere be avion ta ka ta o ka projet o financement yinu fi o ba fo ko problème tal amba o ka projet o financier mais en condition abena to ka warbe dum fu de la ate dum fu la ko hala ambal mamun be barala nan sara jamano ka nu sara fore ya iba ko ni meni sara babbe ta kalo kono me amase ka fo ike ita kalama to kemana million fla di makalo kono ibe muntu aka jamana kono be million keleni wa kemebo nalo mawte kuy aha abeja timene lim million fla yi sara yi kalo kono me o kalo kelen kono ibe dépenser mi ka jamana kono million keleni wa keme ato wa keme o de be dima o koro togo de bala ki sara million fla no tatabu nambala kaw ya avion ta ya kata France Angleterre kata Allemagne kan nanga projet au financement o ba financer mo ba financer ni condition ambe financement ke mais o be ni de ke o be ni de fo o dama de e no te 8 mars ko kuma ani musumanu kan ne ko sigi ko kuma o be nyoanya srala ni mi 8 mars ko kuma ani che ti se ka sago ke musola o be mi 8 mars redam na ra munun fe au te kuy ngadam na Amerika de
a ka ampleur yɛrɛ sɔrɔ baarakɛlaw k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma o kɛra 1909 New York muso minnu bɛ fini baara kɛ o ka usine na olu de wulila k'u ka droit dɔ bɛ yen k'o tiɲɛnen don fo k'u ka droit kɛ fɛn ye ampleur sɔrɔ 1911 nka diɲɛ jamana tɔw k'u sen don a la k'a bonya o kɛra 1913 o y'a sɔrɔ o ni yɛrɛ ma sigi fɔlɔ o ni sigira 1948 o tuma na o ka sɔrɔ ka barika don a la diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama mais ka to k'a dama fɛtiya bolo o finiw de bɛ bɔ bi uniforme cɛ dɔ n'a muso ka bila ɲɔgɔn na ko munna i man ka 8 mars fini tigɛ balimamuso i jɔ t'o la dɛ i ka seliba fini ani i ka sunkalo seli fini jagoya tɛ dɛ cɛ k'o d'e ma o de kanunen don o de y'an ka seli ye n'o tɛ 8 mars tɛ koyi 8 mars t'a la dɛ wa k'i ban ka tobili kɛ hali cɛ ka ji i t'o kalaya i t'a ka dumuni sigi e yɛrɛ y'i sigi sa k'i pari ka gɛlɛn so yɛlɛ i ko masakɛ muso dɔ cɛ mako mana kɛ fɛn fɛn na i bɛ cɛ hakili jigi ko tuma e ɲinana n ko bi ye 8 mars de an fana tɛ baara kɛ bi koyi k'aw tɛ baara kɛ bi hali ni muso y'i sen bɔ diɲɛ baara bɛɛ la k'i ɲɛsin a cɛ la donni kama a bɛ wasa kɛ mais k'i ba cɛ ka baara bɛɛ ma hali ni 8 mars kun tɛ e kun tɛ ka baara kɛ nin ye koyi an b'aw kalama dɔɔnin koyi maa fɛn fɛn bɛ nin kuma nin ta k'a da a mun bɛ cɛ la don so kɔnɔ a man ca koyi a cɛ la don n'a ye kelen kelen de y'a la n'o tɛ baarakɛden de b'a bɛɛ place la cɛ ka baara la e bɛ 8 heures de temps kɛ kɛnɛ ma ou bien 9 heures de temps e b'o la kɛnɛ ma k'i bɛ taa baara la e bɛ cɛ la don cogo di i b'a la don ni fɛn jumɛn o b'a yira k'a fɔ a y'aw janto aw kana aw ka diɲɛ tiɲɛ aw kana aw ka kiyama tiɲɛ ni maa dɔw ka laada ye aw ni maa minnu tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakiliman de d'an ma kafiriw ka janfa ka ca dɛ nin bɛɛ y'u don cogo de ye an ka duw kɔnɔ kana an ka du kɔnɔna tiɲɛ an bolo aw yɛrɛ bolo ko dɛmɛbaa don ne yɛrɛ ma mun faamu hali sa i bɛ dɛmɛtɔn dɔw nalen k'u nana muso ni denmisɛnninw dɛmɛ dutigi yɛrɛ sigilen don hali u tɛ fɛn sara a la maa min bɛ fɛ ka du dɛmɛ i b'i pan dutigi kunna e bina maa min muso dɛmɛ a n'a den e b'o muso de wele réunion na dutigi t'a kalama a denw de bɛ wele réunion na dutigi t'a kalama o dutigi bɛ yen ten dɔrɔn a muso b'u bolo a denw b'u bolo hakilina dɔ de bɛna taa don u kun na du bɛɛ bɛ sin ka ɲagami ten e t'a la hali an ka jamana yɛrɛ ka ministère ko lajɛ bɛ ministère min ye dɔrɔn promotion féminine ani enfant an yɛrɛ ye chance yɛrɛ sɔrɔ o ye dɔɔnin fara a kan sa ko et de la famille et de la famille o farala a kan parce que ni famille kɔni fɔra cɛ i bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ n'o kɔni tɛ muso ni denw de bɛ taa tɔgɔ ma et de la famille o bɛ kɛ k'a kun cɛ o kɔrɔ k'a ni du kɔnɔnaw n'o tɛ dɛmɛba o dɛmɛba n'i bɛna dɛmɛ kɛ i b'a daminɛ dutigi de la n'i ye fɛn di dutigi ma muso bɛ dɔ sɔrɔ den bɛ dɔ sɔrɔ mais e ka dutigi to yen muso ni denw e bɛ hami o de la dutigi yɛrɛ ka foyi t'a la o ye dɛmɛ sugu jumɛn ye n'an ma hakiliw sigi an balakaw aw ka kalan nin an tɛna nafa y'a la dɛ kalan dabɔra mun kama a bɛna tiɲɛ dɛ parce que ani minnu tɛ danbe kelen n'aw ko a b'o niyɔrɔ kumaw n'u niyɔrɔ baaraw kɛ a b'aw ka ɲɛnamaya tiɲɛ k'aw duw tiɲɛ hali aw denw fana tɛ k'aw sago ye Allahumma rabbi Ala k'an kisi ka bɔ ninnu tɔɔrɔ ma Ala k'an kisi ka bɔ ni majugu tɔɔrɔ ma minnu b'a ka juguya sɛmɛ an ka jamana kɔnɔna la أقول ما قلت واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد an bɛ Ala fo an b'a waleɲuman dɔn ka barikada kisi ni nɛɛma caman ka ɲini masaba Ala fɛ a k'a kɛ jɔn n'aw samanti kan jɔn min ka d'a ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan n'a ɲɔgɔn ma da ɲɔgɔn tɛna dan tuguni n'o de ye Abul Qasim Muhammadul Bashir sallallahu alaihi wasallam jɔn min don ni selila ka siɲɛ kelen masaba Ala bɛ seli ka siɲɛ tan an baw ani an balimamusow ka don dɔ di aw ma diɲɛ kɔnɔ k'a k'aw nisɔndiya an t'a kɔnturu la dɛ an ko mɛ yann'aw ka nisɔndiya aw ni fɛn kun ka kan mun tɛ nin ye ka da ka olu yɛrɛ de ko diɲɛ tilancɛ ye musow ye tile 365 aw ye don kelen bɛɛ de sɔrɔ o la o don kelen fɛnɛ aw b'a k'aw profiter k'a bɛ bere da silamɛya kun n'a ye a se a tɛ silamɛya tɔgɔ fɔ mais silamɛya ka sariya min bɛ yen n'i y'o wagasi o kɔrɔ k'i y'a tɔgɔ fɔ a y'a hakili to a la dɛ ninnu b'a k'aw nɛgɛ nin n'i taara ninnu ka jamana kɔnɔ bi fɛn bɛɛ bɛ yen fo n'a kɛra hɛrɛ ye
fɛn bɛɛ bɛ yen fo n'a kɛra hɛrɛ ye parce que ni du tɛ yen foyi tɛ yen an kana ɲɔgɔn na kɛ mais alajɛ ninnu y'an ka duw ci cogo min na anw ka duw kun ka di waati min fanicinin bɛ du min kɔnɔ fakɔrɔba bɛ yen wolofa yɛrɛ bɛ yen i tɛnɛmuso b'o du kelen kɔnɔ kɔrɔkɛw b'a kɔnɔ balimamusow b'a kɔnɔ aw ma musokɔrɔnin b'a kɔnɔ mɔkɛ b'a kɔnɔ du jumɛn bɛ diɲɛ na mun ka di ka tɛmɛ nin du sugu kan mun nana k'an bɛɛ yɛrɛ kɛ k'an bɛɛ ci n'aw tora ɲɔgɔn kan aw tɛ bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ taalen filɛ i dan man di fo k'a kɛ bi aw ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔw b'o de souhaiter bi ka tɛmɛ aw ka to ɲɔgɔn kan a bɛɛ daminɛ bɔra ninnu de fɛ yen o siranna ni nin ye dɛ u b'o ko daji de to aw da kɔnɔ ninnu don an balakaw la ni bi cɛ furu min sara dan si t'a la ka furu bɛɛ sa parce que olu yɛrɛ fɛ yen furu tɛ yen maa fɛn fɛn bɛ nazara jamana kalama a y'o ɲininka ni furu bɛ yen parce que e bɛ taa dɔrɔn dɔ di muso ma muso ye ayiwa cɛ dugumafɛn ye o kɔrɔ tɛ a ka yɛlɛ kan o tɛ ala ye ayiwa hakɛ min di cɛ ma furu kɔnɔ o ma di muso ma o ye ala ka danni cogo di الرجال قوامون على النساء mais n'a fɔra ko k'o de yɛlɛma ka autorité di muso ma autonomie bɛ muso bolo almilkiya mara dafalen k'a bɛɛ di muso ma cɛ kan o de bɛ nansara jamana kan e muso bɛ tigɛ ci ɲɛkɔrɔ foyi tɛ bɔ a la i yɛrɛ bɛ yɛlɛ ka tila k'a minɛ tuguni k'a embarasser a tɛ ku i la i ka dimi mais ni e ye tigɛ ci a ɲɛ kan n'a taara plainte don i kama a banna i b'i yɛrɛ ɲini de o de b'a ka taa sisan k'o don an ka jamanaw kɔnɔna la muso kana cɛ ka kuma mɛn i bɛ jama cɛ kunna e yɛrɛ bɛ bɔ cɛ t'i taa yɔrɔ dɔn n'i nana n'a ye ɲininka balawu don n'i y'a somɔgɔw fana wele o b'a ko an tɛ kunun na sa k'an bɛ bi de la a ma taa yɔrɔ wɛrɛ la an ka taara yan de i fana ka keleya ka bɔ i hakili sigi sa i m'a ye sa minnu kan k'i dɛmɛ du ka ɲa olu de bɛ du tɔw bɛ tiɲɛ i bolo wa an balakaw ni bolo fununa a bɛ da tigi de kɔrɔ ni furu sara a tɔɔrɔ bɛ cɛ kan mais tɔɔrɔ min bɛ aw kan a ka bon ni cɛ ta ye wa ni ko ninnu daminɛlen ni nanzaraw ka complot ye furu min bɛ sen na bi a man ca dɛ a bɛɛ bɛ ka sa ka taga a filanan a nana wolo mun na ɲɔgɔn faga mun kun t'an fɛ yen o de nana yan couple ka ɲɔgɔn faga bɛ cɛ ye a b'a muso faga muso bɛ cɛ faga nin kun b'an fɛ yan wa a ye nin y'an fɛ yan waati jumɛn mais ni san saba laban na ka daminɛ 2017 kana 20 na saya min kɛra cɛ ni muso cɛ jamana nin kɔnɔ a y'a lajɛ muso ka jikalan ta k'a bɔ a cɛ kan tulukalama k'a bɔ a cɛ kan cɛ yɛrɛ k'i bolo jan muso kan na k'a fa ka marifa ci a muso la nin bɛɛ daminɛra sisan de a bɛɛ ya ni ninnu donna ɲɔgɔn ni mun kɛra an dali min fana kɛr'u la a banna u ka laɲini bɛ ka sɔrɔ an na aw bɛ ka ɲɔgɔn faga e min nana k'i ka du jɔ ni e y'i cɛ faga i bɛ du jumɛn jɔ e min nana k'i ka denmuso dilan yan n'a ka cɛlasigi cɛ e ye denmuso cɛ faga denmuso yɛrɛ ɲɛna o tatɔ i bɛ mun f'a ye i k'i cɛ minɛ ka ɲa wa e y'a fa minɛ ka ɲa wa o b'a yira u sera aw la ni nin fana ye ka tila ka du ci u sera la ni fɛn jumɛn fana ye u nana kojugu jɛnsɛn an ni ɲɔgɔn cɛ ka denmisɛnnin bɛɛ kɛ gulɔmina ye ka bɛɛ kɛ zuɲɛmina ye denmisɛnnin yɛrɛ tɛ zuɲɛmin dɔ kojugu ye tuguni fa b'a fasa da a tɛ ka gulɔw fasa mɛn sisan zuɲɛw de fasa bɛ ka mɛn shishaw de fasa bɛ ka da waati bɛɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'a fɔ an ye shisha ka jugu ni sigarɛti ye ni siɲɛ 10 de sigarɛti bɛ mun da adamaden kan shisha b'o ɲɔgɔnna 10 de da i kan parce que ka shisha mugu yɛrɛ min sisan o tɛ denmisɛnninw bolo fɛn ye barani yɛrɛ kɔnɔ gulɔ de bɛ ka k'a kɔnɔ sisan u bɛ gulɔ k'a kɔnɔ jalan bɛ sanfɛ e bɛ ka gulɔ min i bɛ ka sisi min o waati kelen adamaden kelen ko ni excitant joli joli nin bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ i farikolo la i b'a ni si ta a ɲɛ tɛ fa donnen n'a bɛɛ la wa bɛ u ɲɛna ko nin de ye bɔda ye nin de taara kɛ kungo ye an bolo an ka duw kɔnɔ ani an ka jamanaw kɔnɔna la ka tila ka denmisɛnnin ani dutigi ka bɛɛ kɛ jɛnɛyakɛla ye a lajɛ jɛnɛya maloya bɛ jɔn na bi a maloya bɛ jɔn na bi k'a ye bi ko maa min tɛ jɛnɛya kɛ n ko kabakoma de don fɔlɔ ni furu kɛra silamɛya tɛ a bɛ haramuya ni muso wɛrɛ yɛrɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ kuma tɛ fɛn ka y'aw ni ɲɔgɔn cɛ nka cɛ furulen min bɛ jɛnɛya kɛ bi est-ce que a ɲɔgɔn cɛ gana b'a ka kɛ wa muso bɛ k'i plaignɛ waati bɛɛ n cɛ mana bɔ kabini ni surafana t'o dunna a tɛna fɔ 2 heures du matin e tɛ finitigi ye i tɛ mɔgɔw ka so garder 2 heures du matin mun b'i ye dugu kɔnɔ ye jɛnɛya de don kuma suturala ye o dɔrɔn de ye k'a bɛ sufɛ yaala kɛ n'o tɛ jɛnɛya de don i bɛ taa min i bɛ taa min muso furulen joliba ka minɛ jɛnɛya la sisan a bɛɛ ye ninnu de ta ye
parce que nous y'a yira ko cɛ kelen muso kelen ti se ka dɔ wɛrɛ furu muso min fana bɛ o fana bɛ kɛlɛ de kɛ ko dɔ wɛrɛ ti furu ka fara an kan a cɛ ka si kɛ jɛnɛya la kɛnɛ ma a b'o kɔrɔ dɔn ka tɛmɛ cɛ ka muso wɛrɛ ta nanzara hakilina de don n'o tɛ e min bannen don sinamuso ko ma e bɔra aw ka du kɔnɔ i baw ye joli ye e baw ye joli ye e bɛ tila ka na ayiwa foronto k'i cɛ ɲɛ la ko muso wɛrɛ tɛ furu ka fara e kan mun de don a bɛɛ ye nanzara ninnu ka hakilina de ye k'an ka du tiɲɛ k'an ka jamana ci o de filɛ nin ka muso caman kɛ yɛrɛ feerela ye ka muso caman kɛ jɛnɛyakɛla ye ka muso caman kɛ u b'u yɛrɛ masiribiye de k'u yɛrɛ masiribiye i m'a ye karamɔgɔ y'a kuma dabila masturbation alistimna maa ka kulonkɛ i yɛrɛ la fo ka taa damu bɔ i yɛrɛ la musow bɛ ka kɛ bi cɛw bɛ ka kɛ bi wa o lawura mananama de bɛ musow bolo bi o de bɛ ka feere kabini kunun ni mɔgɔw b'a dogo fo bi a bɛ da kɛnɛ kan k'a publicité yɛrɛ bila réseaux sociaux sanfɛ ni muso min mago bɛ lawura manalama la a bɛ an fɛ yan wa sɔngɔ yɛrɛ fana man gɛlɛn dɛ maa min sɔnna furu ma o b'i ɲɛsin o fɛn masina ma mɛ bangɛrɛ furu de ma nanzaraw jogo k'o bɛɛ de ta ni aw y'o sanfɛla dɔrɔn ye ten dɔrɔn non o b'an ka droit de nɔfɛ dɛ o bɛ fɛ an ka kɛ hɔrɔn de ye dɛ silamɛw m'aw kɛ jɔn ye koyi n ko silamɛw y'aw kɛ hɔrɔn de ye ko wɛrɛ de bɛ ninnu ta kɔrɔ n'o tɛ o dama tɛ dɛ mɛ e tɛ se k'a faamu an ka société bɛɛ tiɲɛni filɛ ni manamanakanw de ye an bɛ dugawu de kɛ an balakaw halisa faamu ɲuman ala ka kalifa an n'aw la aw bɛ ka minnu tɔgɔ la kɛlɛ kɛ n'aw y'u dɔn don o don hali aw tɛ kumaw fɛ kuma tɛ ka k'u ka représentative y'an fɛ yan kuma tɛ ka k'a ye a ye ninnu ka projet to yen a bɛ bɛn u fɛ yen a tɛ bɛn an fɛ yan an ka fɛnw tɛ don kelen min dir'i ma k'i ka fɛti don ne m'a fɔ i kana nisɔndiya dɛ nka n k'a ka dɔgɔn de ye silamɛya ye don bɛɛ kɛ ka fɛti ye alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko aljannatu tahta aqdamil ummahat ko arijinɛ yɛrɛ bɛ sɔrɔ baw de sen kɔrɔ alakira ma fa fɔ yan o kɔrɔ den k'a ba la don n'i bɛ arijinɛ nɔfɛ k'i b'a sɔrɔ ni nin m'i bɔ foyi t'i bɔ ala ka hakili ɲuman d'an ma ala k'an sabati ala k'an sutura an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi ka bɔ kafiriw ka juguya ma ala k'an kisi ka bɔ u ka nin banbara baaraw ma ala k'an kisi ka bɔ u ka jamana janfa ni jamana dafiri ala k'an kisi ka bɔ a bɛɛ ma an b'a ɲini ala ta'ala fɛ ala ta'ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an kisi ka bɔ balawu ma jamana minnu bɛ yen bi ko tasuma b'a la an b'a ɲini ala fɛ ala ka tasuma ninnu fa an balima minnu bɛ kɔfɛ jamanaw na ni bana kɛn bɛ ka balan don u ka kow la an b'a ɲini ala fɛ ala ka nin balan ta ka bɔ an na minnu ka misiriw datugulen don a kama ala ka misiriw dayɛlɛ minnu yɛrɛ fɛnɛ ka jama yɛrɛ fɛnɛ nɔnberelen don an b'a ɲini ala fɛ ala ka misiri dayɛlɛli kɛ dayɛlɛli totali ye an b'a ɲini ala fɛ minnu garijɛgɛ sirilen don ala ka garijɛgɛ foni d'u ma minnu ta ye bana ye ala ka kɛnɛya da n'u ma an balima silamɛ minnu y'an kɔ kiyama t'a la ala ka yafa n'u bɛɛ lajɛlen ma ala ka arijinɛ nɔgɔya n'u bɛɛ ye an yɛrɛ ta don an ka kuma laban ka kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dhalika ala allah biaziz wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.